तो प्रेस मीडिया नरो साइमन खाना ताबो किसी सा सिकान बांग्ला बाइसिनी प्रेस रीड क्लाइमानी बिसिमथु थांनाय 11 तारिख मार्च 2024 भारतनि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्वराष्ट्र मंत्रक कायसा गेजेट नोटिफिकेशन प्रकाश नि बिसिमथु ताबुकनि जे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कताल आइन जे संशोधन आइन आबो चालू खालामनायखा ओ आइन रुगैनो सिनि त्रिपुरा राज्योआवबो तरिगरि श्री रविन्द्र रियां डायरेक्टर सेंसास दफ्तरनि डायरेक्टर बन बिनि नेतृत्वे बन चेयरमैन खालायो 7 जननि कायसे एम्पावरमेंट कमिटी गठन खालायखा पासापासि उसगांगन आन्थानि खबर सफायखा डिपार्टमेंटली जे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रत्येक राज्य भित्तिक आबो ताबो कमिटी गठन खायजाबनाय ओ सीएनो चालू खालायनायनि बागै तो आईपीएफटी दलनि तरफ থেকে যেহেতু তাবো আবো ইমপ্লিমেন্ট নি পর্যায়ে ফাই সপকে চিনি आईपीएफटी दलनि अवस्थान तामुंनाय आबनो साखलायनायनि बागैनो सुनतिनि नरकनो रिखा नरक फाइ सबायनि बागै दालाय हामबाय नरक साइमान भारतनि नागरिक आइन 1955 आबनो किसा संशोधन खालायो संशोधन बरंनाय सेक्शन 2 आरो संशोधन खालायो आशा कताल संशोधनी आइन 2019 बरक पास खालायनायनि बागै भारत सरकार प्रथम लोकसभा 10 तारिख डिसेम्बर 2019 तिसाजाखा 10 तारिख डिसेम्बर तिसावै तिसामानि लगे लगे हरदि बर आबो बुदापुतिनि बिसिंथै दासिमबो जों खोनाखा 311 पक्षे लोकसभा भोट कलाइए विपक्षे 80 भोट कलाइए और बिनो हरदि बर पास खालायनायखा 10 तारिख डिसेम्बर 2019 परेर दिन 11 तारिख डिसेम्बर राज्यसभा बिल कावै आरो बुदापुति 125 पक्षे विपक्षे 99 भोट अवहाय खालाइए और नागरिकता आइन पास खालायखा 2019 ताबो प्रश्न का 2019 जे 5000 आइन आबो तांगि तिरि 2024 जरा आसिल लेखा 3 बছর আসলে ও নরদন সাইমন খানর নিউজ ও কভারেজ খাইছে যে ধরনের ও যে প্রো আর লোকসভা বা রাজ্যসভা ও বিল কাখা আফরোনো নেশো জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি গোবাং মাতলাই সারা নর্থ ইস্ট সারা ভারতবর্ষ তো আন্দোলন খানো সারা নর্থ ইস্ট হর সংখ্যা এই আন্দোলনের ফলে বড় इम्प्लीमेंट खालायनायनि बागै मा बाथ्रा विभिन्न पलिटिकल पार्टी बा आलोचना खालायनायनि बागै टाइम मानाखा एर परेबो पास खालायमानि परेबो गोबांमा आंदोलन विशेष करे आईपीएफटी गोबांमा आंदोलन खालायखा पास खालायखांबाय माने परेबो आबनो जाते संशोधन खालायदिनो आंदोलन जारि जामानि बागै बर समय मते आबनो इम्प्लीमेंट खालायनायनि साहस खालायलिया जों ओ आइननि सम्पर्के आं डिटेल्स किजा सावाना तामुं खावबो भारतनि नागरिक आइन 1955 अनुसारे 25 तारिख मार्च 2071 जरा भारतबर्ष जे फाइनाय त्रिपुरा अथवा भारतबर्ष जे फाइ सफैनाय बरमनो भारतनि नागरिकता रेजेक्टनाय 25 तारिख मार्च 1971 आबनो ताबो संशोधन खालायो अबिलो तां खालायखा ताबो गोबांमा जे थुरुकसा बादे हिंदू पारसी जैन बुद्ध धर्मावलम्बी जरा देशभागनि कारणे आरो गंदगलंगै त्रिपुरा बा भारतबर्षनि गोबांमा राज्य जरा मा फाइनाय बर 2014 31 तारिख डिसेम्बर 2014 जरा भारतबर्ष फाइ तंफायनाय रखनो भारतनि नागरिकत्व रिजेक्टनाय बरंनोथाय बेनि हिजागलिया অপরিণতি আবো সেকশন 2 অতঙ্গ অপরিণতি মূলত ত্রিপুরা রাজ্য ও আসলে একটা আন্দোলন মানে কারণ অপরিণতি কারণ ওই 71 সন 25 মার্চ তংমানি তাবো 2014 আতনি কাসার যে গোবাংমা বরক যারা বেনি বা বে হাপানাই বড় আইনি হিসাবে স্বীকৃতি মানে কেন ও আইন পাই বনি বাগিনো যিনি প্রটেস্ট তংমাই মানে এতে আঙ্গর খাকুয়ার ফ্লাইনা সানানি মসঙ্গ पुलियावनो आईपीएफटी पॉलिटिकल पार्टी नो जब तो निशाले कठोर आंदोलन सीएबी ने अगेंस्ट त्रिपुरा राज्य सिंगो
abo 8 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2017 বিল কাকা 2019 কিন্তু আর বিল সেখানে তৈরি তো খাবো বিল কানাই সাইমানি না আইপিএফটি পার্টি 8 তারিখ ফেব্রুয়ারি 12 ঘন্টা ত্রিপুরা বন এডিসি এরিয়া বন ঘোষণা খাইয়ে আবার বিরাট ধরনের আপনার সিপিএম সরকার তঙ্ক মারাত্মক একটা ঘটনা ঘটিকা প্রায় 5 জন তো এনজিও দাঁড় হবে টান জায়গা সিপিএম নি কর্মী রকবাই উপেন্দ্র ত্রিপুরা মুম্বাই খুব সিরিয়াস লেখা লগিতে 38 জন আইপিএফটি নি কর্মী যতন খুব সিরিয়াস আহত অংখা শেষ পর্যন্ত 10 তারিখ ডিসেম্বর লোকসভা ও বিল কাকুই পাস সংখ্যা আর 11 তারিখ ডিসেম্বর রাজ্যসভা বিল পাস সংখ্যা আর বিল পাস নি জরাও বিল যেপ্রু আজাগাও লোকসভা তে রাজ্যসভা আলোচনা চলিত পূর্ণ সারা ভারতবর্ষ এমনকি সারা নর্থ ইস্ট আবনতি আন্দোলন চলে লেখা ত্রিপুরা চলিখা 10 তারিখ আপনার 48 ঘন্টা বন্ধা কবজাখা নেশো জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি আইপিএফটি বেবাগ মিলিলাইন যতন আপনতি প্রটেস্ট আন্দোলন করে লেখা খাইলে মানে পরে ফানো আর বিল পাস নি থাকা পাস মানে পরে ফানো আইপিএফটি গোबांमा আন্দোলন জারি না রাখা আবো 31 তারিখ জানুয়ারি 2019 को आईपीएफ नी दाके खुमलुंग प्रोटेस्ट रे लिंखा 10 तारीख डिसेम्बर 2019 থেকে শুরু করে যে বিল পাস মানে পড়েব সিনি আবো তেজন গোबांमा আন্দোলন লাগে আপনা আনতে সামিয়া তাই দস্তা লাইলা করে নাকি আবনো যাতে পুনর্বিবেচনা খাইনা তো প্রটেস্ট করতে অকগ্ন গুরুত্ব রেগুই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি ব চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যত পলিটিক্যাল পার্টি নি লিডার সুশীল লিডার রণবরিন্দি আপনি মিটিং খাই সাটা যে নরমনি নর্থ ইস্ট অথবা 6 সিটি তৃতীয় এডিসি এরিয়া যে তংতংনাই বরংনি ক্ষেত্রে অবনশন লাগু খাইলা সন নরমনি তংনানি বাগে গ্যারান্টি দিজা নরওয়ানা করি আ কক ছাউন বিল পাস করতে বিনিয়া বিল बोझे हाउस ऑफ कोग्रिकल लोकसभा जे इंडिजिनस पीपल तो मी ग्यारंटी यदि होइनो शिक्षि दिलो अबनो ओ आइनो चालू खलाया नै घोषणा माने बिसिंतिनो ओ बिल न पास खलायना छ आइते ओ बिल पास माने परे ताबुक जे अवस्था आं पुलियावनो भारतनि स्वराष्ट्र दप्तर स्वराष्ट्र मंत्रकनो हामबाया परनाय बिनि प्रतिश्रुति मुताबिक चिनिति प्रसारकनि आदिवासीनि सुरक्षानि जे इंडिजिनस पीपल रकनि सेफ गार्ड दिनानि बागे वान सकिनब किन्तु सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2014 এই তাবুনি কথা আইননি সেকশন 3 नि 6B नि चाइल्ड नंबर सीरियल नंबर समस्त 6 सिडिल एलाकान भारतवर्षनि समस्त 6 सिडिल एरियान ओ आईनी आवतानि फादार नारका अर्थात 6 सिडिल एलाकाओ जे इंडिजिनस पीपल छाड़ा आ जागानि बरफ छाड़ा अन्य कोनो बरफनो सिटिजेनशिप रिजार्व लाग और हामबाया परमानि कारणके अवश्य जों अनेके कक सालायो आं रिक्वेस्ट खालामनाय गोबां लिडार रखनो स्टाडि मा खालामनाय ओ बिलासिनि काहाम साइड बतंग हामिया साइड बतंग काहाम साइड निके बबंका भारतनि नागरिकता आइन 1955 এই আইন কিন্তু কোন সময় কোন জায়গা কোনো তাবু সুজরা সংশোধন 6 সিডিল এরিয়াও নাগরিকত্ব সিটিজেনশিপ বুনো রিমাংলাখনে কোন আইন সাজাগিয়াখো এই বিল পাস মানে ফলে उल्लेखा त्रिपुरानि तिथि एरिसी सह भारतवर्षनि जत नर्थ इस्टनि जत 6 सिडिल एरिया नागरिकत्व फाथार हानि बरफ फाइनाय रखनो नागरिकत्व रिजार्व लाखने এই সংবিধান উল্লেখা আবার আগে উল্লেখ করে আবার বাকি ও জায়গাও কিন্তু বনচন হামবাইনানি বাধ্য তানি হিংকে আবার সবাই সেখানে একমাত্র আসাম রাজ্য সিমিনো 1985 नि
আসাম একর্ড আসাম চুক্তি অনুযায়ী একমাত্র আসাম সিমিন অবহাই বিধি নিষেধ দকমানি তিনি ও বিল পাস মানে বিসিতই ত্রিপুরা ব ত্রিপুরানি তৃতীয় দিশি এরিয়া হবো নাগরিকত্ব রিমাংলা আবনি বিধি নিষেধ আইনি ভাবে তৈরিখা বনি বাগে ও ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হামবাই দুই নাম্বার ভারতনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকনি থানি চং জোরালো আবেদন তংনাই রিকোয়েস্ট তংনাই যেহেতু 6 দিল এরিয়া টিটিসি এরিয়া ও ইন্ডিজিনাস পিপল রংনি বাগে সুরক্ষানি বাগে সেফ সিকিউরিটি গার্ড রিনানি বাগে নङा জায়গা চালু খাইলিয়া কিন্তু आ জায়গা যে ফাতানি বড় হাবি মানগলা আপনি গ্যারান্টি করুই নু তো সাংবিধানিক ভাবে গ্যারান্টি দিকা নङा হামবাই কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আরো যে হাবলা থাকাকে বনো যে जों প্রশাসনিক ভাবে जों কাসুনানি মোকাবিলা খাইনানি আ ক্ষমতা তাবুনি চিনি তিতি দিছিনি করে ও ক্ষমতা রিনানি উঠন হই जों স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জানি আইপিএফটি দলনি পক্ষ থেকে जों অনুরোধ নারব তাঙ্গিনকে যদি নং ও দায়িত্ব যদি এডিসিন থানি রিমাই জানকে নং সংবিধানত ঠিক আছে নং সিকিউরিটি রেখা সঙ্গ সেফগার্ড রেখা কিন্তু বেআইনি ভাবে ও জায়গা বাহাবি মানো একে বন সেফগার্ড রে টিটি এডিসি এরিয়া ন ক্ষমতা রিনানি হিনি যদি ওয়ানসো কাঙ্কে একমাত্র রাজ্য গঠন টিটি এডিসি এলাকা ন ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠন খাই রিমানি বিসিতি না একমাত্র ও ফাদার নেই নিনি যে সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল যে जोंना सिक्योरिटी रहो और अबने आवता बायरे जे नारे माने आबनि काम नंला अदरवाइज अब संविधान मेंशन खालाय दिफानो अब कोनो काम नांगियाङै थंना जदि ओ दायित्व जदि एडिसिनि थानि माइयाके एकमात्र सम्भव एडिसिनो राज्य गठन खालाय दिखांके जों फाताखानि जे हामनाय जे नों जे सिक्योरिटी रिमानि যে সংবিধান যে উল্লেখ খাই মানে ও বিল যে উল্লেখ খাই মানে আপনার রক্ষা খাই মানে আপনার চিনি দাবি এবং প্রস্তাব 3 নম্বর হলে নং আ জায়গা হাবি মানগলা কেনা আইন তো খাইরিকা এই আইন বাই কিন্তু আং সানানি মুচু মুজক্ত জনগণ এই আইন বাই কিন্তু চিনি টিপ্রালেন মাননানি বখাতাই কেসা এক কত ভাগখা তাঙ্গিন যে ওর আইন নিভাবে না সাকলাই দিরিকা যে আর জায়গা সিটিজেনশিপ রিজাকলা তারও একমাত্র আপনার রক্ষা খাইয়ানি বাগে চিন পাওয়ার মানান সিমিসি বাকি তংসিও রাজ্য গঠন কাঙ্কে আ পাওয়ার পাই মাননা আঙো কংনো তাঙ্গি শাখা আগে আইনি ও প্রভিশন ও ব্যবস্থা করই শুধুমাত্র জায়গা ওয়ানসারনো ফালিমাইয়া বা অন্য জাতনো ফালিমাইয়া আপনি সিমিসি দংগা সিক সিদিল এরিয়া ও নাগরিকত্ব রিমাইয়া হনে আপনি আইনাকি করিখো এই বিল নি বিসিংতিছে এই আইন নি বিসিংতিছে কিন্তু সংবিধান উল্লেখ নখা যে আরো তাই সিটিজেনশিপ অন্য ফাতানি বড় রঙ রিমানলিয়া এটা অবশ্য সাংবিধানিক ভাবে তাই গেছে চিনি যে পয়েন্ট চিনি রাজ্য গঠন নিবখা ত্রিপুরাল্যান্ড আন্দোলন বখা পয়েন্ট যোগখা আব নীতিগত ভাবে যারা গোबांमा কক সালাইকে যে আছে আন্দোলন মানে আইপিএফটি আন্দোলন ক্লাইকা নেসু জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির আন্দোলন ক্লাই মানে ব্যর্থ থাইয়া কোনোদিন এই আন্দোলনের ফলে ও আইন সংশোধনকে 6 দিন অবনি আওতায় বাইরে হিমা গসিকা ও আন্দোলন যদি খাইয়াঙ্কে কিন্তু ও পয়েন্ট বয়া দিংলা খামু আ পয়েন্ট আগে করে তাও এক খা কাজে কিছুটা হলেও সাংবিধানিক ভাবে নীতিগত ভাবে জয়ীখা একমাত্র তাবো আপনো সং প্র্যাকটিক্যাল অবন রক্ষা খাইয়ানি যে ক্ষমতা রাজ্য ক্ষমতা বা পুলিশ ক্ষমতা মাননানি দরকার আপনো जों স্বরাষ্ট্র দপ্তর থানি ও দাবি নখাইনাই ভারত সরকার থানি তাঙ্গি হিকে নংর 3 নম্বর চিনি যে পয়েন্ট 6 সিদিল নংবন নাগরিকত্ব রিজার্ভ লাগতো হি শাখা কিন্তু এই আইন চালনী বলে নন এডিসি এরিয়াও তো সিটিজেনশিপ মানি থাকা ফাতারনি বরক এটা নন এডিসি ও ফাতারনি বরক সিটিজেনশিপ মানখা মানে তো আরো জনগণের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়ি থাকা নং এডিসি ও হাব ইয়াপানো নন এডিসি ও হাব কামানে না জনসংখ্যা বাড়ি নাই জনসংখ্যা বাড়ি মানে ফলে আবুক যে রিজার্ভেশন আইন তৈরিঙ্গ টোটাল রাজ্যনি যে জনসংখ্যা জনসংখ্যা ও নিনি ত্রিপুরাসানি পার্সেন্টেজ বুসুক্তম আবুন অনুসার আছে
tabung nong edisi area apa na citizenship nai boro happy bari fete মানে no জনসংখ্যা বারিকা নেনি সংরক্ষণ কুতাবো রিজার্ভেশন এফেক্ট নাই রিজার্ভেশন এফেক্ট গাকে তামুং নাই জনসংখ্যা বাড়ি মানে ফলে রিজার্ভেশন এফেক্ট কে পুইলা বিধানসভা যারা তামু 60টা বিধানসভা যে মানিত মানে আবন সংখ্যা আনুপাতিক ভাবে কমি থাকে তাও হয়তো एग्जांपल সরো বাংসাওয়ানা তাক বিধানসভা ন জনসংখ্যা অনুসারে তাও 60টা বিধানসভা সিট তো মানে আবো 80টা ক্লাই দিবে গেদোনা ম্যানেজ ক্লাইনা বাগে নিনি কুড়িটা নারবি তলিকা গে তাবুক 40টা যে জেনারেল দংমানি বা অন্য গনে দংমানি আবো 60টা আনখানে যে নং কুড়িটা 60টা তংপুরব নং কুড়ি 80টা তংপুরব নং কুড়ি এটা নং বুসু কমিকা অলরেডি আবো 15-16% से चिंतन सोल्यूशन है अब तीन में पासा-पासा चिंता वो मेडिकल कोटा इंजीनियरिंग कोटा वो जैसा कि जे मान ले 31% जे मान तो मान अब yang non edisi area वो जे citizenship माने जे जनसंख्या बारी का के टोटल जे जनसंख्या ने चिनी जे परसेंटेज कमी खाना आ अनुसार 31% मान जगह सुन होतो आपने जे जनसंख्या अनुसार 15-20 আপনি নিতানে এটা अब আজ ওরাবো ভারত একটা অশান্তি বাতাবরণ তৈরি হবি একটা সমস্যা তৈরি নালে চান্স নব আম ভারত সরকার নিথানে আইপিএফ তিনি ও আবেদন নারকলে যে সুন্তনিনে আইন বিরোধিতা খাইমানিয়া এতদা আন্দোলন খাইমানি পড়েব আইন পাস খাইখিমানি পড়ে जों ভারত সরকারনি আইন ভারত বেবাইকে जों তর্ক বা যুদ্ধ সংগ্রাম পাইনিবা নংনিনে আইন চালু খাইদে সিনা আপত্তি করে কিন্তু যেহেতু जों সেফগার্ড নালে শাখা नों संविधानिक भावे जोंनो जे पॉइंट बिखा ग्यारंटी नि बागे औरते नागरिकत्व रिमांडला रिजागला थने शाखा आबनो रक्षा खालायनायनि दायित्व आबनि पावार आबो जोंना रिलेन्टु जों आबनि बागिना अर्डार देखाय अबनो मूলত जों रिक्वेस्ट खालायो যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ক্ষমতা जोंनो रियासा ताबुकनि जे सीए आइन आबो इमप्लिमेंट खालायना तांथुम आबनो जों अनुरोध खालायनो बोसखांनि 23 अगस्त नरजतन साइमानो जों 2009 থেকে 23 তারিখ अगस्त মাসম সিনে টাইমলাইনে স্টেটহুড ডিমান্ড দেখনে जों পালাইতঙ্গো সিনা দাবিবো ও অনুরোধ অবনা এ তিনগিনা जों বসকানে যে মুভমেন্ট টিপ্রালেন যে দিবস দাবি দিবস আগ্রহ থেকে जों শুরু খাইনে যে বড়র जोंनो सिनी और राज्य गठननि बिसिंतै सिनी जे नागरिक सिनी जे इंडिजिनास पीपल टीटीएडीसी एरियानि बररकनो बानजिरनानै होनाय जादों मुसुमनायरो जों जतननो आह्वान खालायो उलबा आह्वान खालायनाय जों मिटिं रिंनाय इलेक्शननि परे जे बररक ओ मुभमेन्टनो सामिल ना मुसुमनाय बर रेडि तियारन्थु जों फाइनाय जत पलिटिकल पार्टिनि थानायनि बसानाय सोशल अर्गानाइजेशन जतन बसानाय आईपीएफ नि नेतृत्वे जों सिनियर दाबिनो जुरालु बाबे जों जेहेतु सिनि टिप्रालेन माननानै बोखादे कदम आगोगै थांगा आइननि बाबे ए बिलनि बिसिंतै जों ओ बिलनि बिसिंतैनो ओ पॉइंट नो एड खालायो सिनि बोसखानाय जे डिमान्ड टिप्रालेन डिमान्ड आबनो जों तेबो जुरालु बाबे खालायनायनि बागै जों प्रस्तुति नाजा अबनो बोसखना खालायनायनि बागैनो साख्लायनायनि बागैनो मूলত नर्म समितिनि रिंगो एके ताबुक जदि नरनेतानि कोनो सुमुं तकाय टीटीएडीसी एरिया वो नों जेहेतु सुरक्षानि दायित्व जोंनो रिजार्भ लाखने जों साखा अबतो जों प्रेक्टिकल तो सिनि आ पावर ग्रै आ पावर सुनो मारिनाय आ पावर माननानै परे जों आबो ए आइन अनुसार जों कार्यकर खायने बनि बागिनो जों राज्य गठननि ओ दाबि जों खालाय एर गदेबो आबनो जों पुलिसनि क्षमता जों राज्य गठन दिए कोनो पुलिसनि क्षमता दिबो आबनो खालायनायनि मतन যদি কিছু রিনাই গাতে চুনাই না আমদো বিনাই কিন্তু সিনিয়র নাগরিক এই সব বেনি ভাবে যে হাবি তন্ত ভাই মানে আবনো যাচাই ক্লাই নাইনি মতন পাওয়ার রক্ষা ক্লাইনানি পাওয়ার নু যেহেতু সেফগার্ড বিকাশ না সাংবিধানিক ভাবে আবনো ইমপ্লিমেন্ট ক্লাইনানি দায়িত্ব নিনি জাগত নিয়ে ওই বুনি জাগত নিয়ে ওই সিনি এডিশনি জাগত দায়িত্ব তার নং তো গাইনা জঙ্গা ফাতানি বড় কেবল যদি হাবি তন্ত জঙ্গা বনো কারিমান না বন বাগিনা সিনেমা আন্দোলন